Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start today's meeting, let's read Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, we can meet again at today's meeting, even though it's still via virtual. Previously introduced us from group 3 will present about international students, text comprehensions, and collocations and idioms. This group number 3, this class to be Tadris Matematika. Lectur Mr. Rudi Kristianto, Prabowo MPD. Members name Yusuf Salam 230702100001. Puput Naila Salsabila 230702100022. Arina Kurotul Ulia 230702100057. Dwi Santoso 230702100079. Amalia Makrifah 230702100089. International student, it is such a gift from the Almighty and the most gracious Allah that I have a chance to study in Manchester University. I feel like dreaming being part of 30 World Rank University. For a countryside boy, this change make me tremble and unconfident. I'm just like a small fish in a big pond, finding myself in the circle of people from all over the world. I just can't believe it. Soon I realized that I'm now part of them. After 3 months, my confidence lines up. The feeling of low esteem now becomes normal. The feeling is like a square peg in a square hole. I can stand and talk in front of the people casually and ready to get into the class engaging with remarkable lecturers. Outside of the class, I live in international accommodation, MIH or Methodist International House. Manchester is the name of the foundation that takes in charge of the accommodation management. I live in MIH full of surprise. I have my own bedroom, locker, and cooking utensil. The rest facilities are such as kitchen, pantry, dressing room, vacuum cleaner, dining, parking lot, family room, and garage. Kitchen is the favorite place to have a chat. I frequently prepare and eat my meals with Slamet, a PhD from Japan. Siswa internasional, sungguh suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Pemurah bahwa saya memiliki kesempatan untuk belajar di Universitas Manchester. Saya merasa seperti bermimpi menjadi bagian dari universitas peringkat dunia 30. Untuk anak desa, kesempatan ini membuatku gemetar dan tidak percaya diri. Saya seperti ikan kecil di kolam besar, menemukan diri saya dalam lingkaran orang-orang di seluruh dunia. Aku hanya tidak bisa mempercayainya. Segera saya menyadari bahwa saya sekarang adalah bagian dari mereka. Setelah 3 bulan, kepercayaan diri saya meningkat. Perasaan rendah diri sekarang menjadi normal. Perasaan itu seperti tasak persegi di lubang persegi. Saya bisa berdiri dan berbicara di depan orang-orang dengan santai dan siap untuk masuk ke kelas dengan ceramah yang luar biasa. Di luar kelas, saya tinggal di akomodasi internasional. MIH atau Methodist International House Manchester adalah nama yayasan yang mengambil alih pengelolaan akomodasi ini. Kehidupan di MIH penuh kejutan. Saya memiliki kamar tidur, locker, dan peralatan masak sendiri. Sisanya digunakan bersama seperti dapur, pantry, ruang cuci, penyedot debu, ruang makan, tempat parkir, ruang kerja, dan garasi. Dapur adalah tempat favorit untuk mengobrol. Saya sering menyiapkan dan menyantap makanan saya bersama Slamet, seorang PhD dari Jepang. Ahmad, what are you cooking for today? Slamet, nothing new. Some meals are just like yesterday. I grabbed them from freezer, such as rice and kimchi, pickle, and baked ham. Ahmad, yesterday, it just not have sufficient nutrition for your brain. Slamet, when you start your class, you will do the same thing. Ahmad, look what? Slamet, cooking lunch from the 3-day meals. You will experience it because of the tight schedule. Ahmad, I won't. By the way, what is kimchi? I have never heard of it. Slamet, can you guess it is Japanese food? Ahmad, I think so. The name sounds Japanese anyway.
Selamat, you are absolutely wrong. Haha. Kimchi is spicy pickled cabbage and it is the national dish of Korea. Ahmad, kamu masak apa hari ini? Selamat, saya tidak ada yang baru. Beberapa makanan seperti kemarin. Saya mengambilnya dari freezer seperti nasi dan kimchi, acar, dan ham panggang. Ahmad, kemarin itu tidak memiliki nutrisi yang cukup untuk otak Anda. Selamat, ketika Anda memulai kelas Anda akan melakukan hal yang sama. Ahmad, seperti apa? Selamat, masak sekali untuk makan 3 hari. Anda akan mendalaminya karena jadwal yang padat. Ahmad, saya tidak akan. Ngomong-ngomong, apa itu kimchi? Saya belum pernah mendengarnya. Selamat, bisakah Anda menebak apakah itu makanan Jepang? Ahmad, saya kira begitu. Namanya masih terdengar Jepang. Selamat, Anda salah besar, haha. Kimchi adalah acar kubis pedas dan merupakan makanan nasional Korea. Ahmad, I just know it. What is the difference between ham and pork? I think they are just synonymous. Selamat, that is true. Both of the main flesh of a pig used as food, but they have different use in society class. If I am not mistaken, the word ham is popular in the middle up class society or aristocrat. On the contrary, the word pork is famous in marginal society. Ahmad, the flesh look delicious though. Selamat, have some. Come on, this look is delicious as is tasty. Ahmad, oh, that is gross. Thanks for the offer anyway. I am a Muslim and I am not allowed to eat that. That is not halal. Selamat, halal. I have seen the word while window shopping along the Indian and Middle East Asia. What does it mean? Ahmad, I mean forbidden to consume due to a cartoon cause. Selamat, so what makes for not halal? Artinya, Ahmad, aku baru tahu apa perbedaan antara ham dan babi. Saya pikir mereka hanya sinonim. Selamat, itu benar. Keduanya berarti daging babi yang digunakan sebagai makanan, tetapi mereka memiliki kegunaan yang berbeda di kelas masyarakat. Kalau tidak salah, kata ham populer di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas atau bangsawan. Sebaliknya, kata babi terkenal di masyarakat marginal. Ahmad, dagingnya terlihat enak. Selamat, ambil beberapa, ayo. Tampilannya sama enaknya dengan rasanya. Ahmad, aduh menjijikan, terima kasih atas tawarannya. Saya seorang muslim dan saya tidak diperbolehkan memakannya. Itu tidak halal. Selamat, halal. Saya telah melihat kata itu saat window shopping di sepanjang Asia Indian dan Timur Tengah. Apa artinya? Ahmad, artinya dilarang mengkonsumsi karena sebab tertentu. Selamat, jadi apa yang membuat babi tidak halal? Ahmad, from Islamic perspective, the life of pig is disgusting and the flesh is prone to tapeworm. The skin of worm mostly are not dead under 100 degrees heat. Even we cook to meat, well, they are still alive. Selamat, but it just tastes so good. Ahmad, the thing is your mind is just about the taste, not the effects. Selamat, let's get over it and add, shall we? Ahmad, alright, whatever. Selamat, do you want to have some wine? Ahmad, it is not halal either. I will tell you why. Wine cocktail alcohol with is a dangerous substance for our body and mind. Under alcohol effect, our body result slurred speed, unsteady movement, disturbed perception, and an inability to react quickly. For our mind, in reduces a person's ability to think rationally and distort his or her judgment. Selamat, that is terrifying. Can we say this pork and wine as halal? Ahmad, that is a bizarre question. Are you trying to negotiate? If I am castaway in remote isolated small tiny island and have nothing, I will add that. Selamat, hahaha, I cannot say a word. That is hilarious. Artinya, Ahmad, dari sudut pandang Islam, kehidupan babi menjijikan dan dagingnya rawan cacing pita. Cacing jenis ini kebanyakan tidak mati di bawah suhu 100 derajat. Bahkan kami memasak daging dengan baik, mereka masih hidup. Selamat, tapi rasanya enak sekali. Ahmad, yang ada di pikiranmu hanya rasa bukan efeknya. Selamat, mari kita selesaikan dan makan ya. Ahmad, baiklah, terserah. Selamat, apakah Anda ingin minum anggur? Ahmad, tidak halal juga. Saya akan memberitahu Anda mengapa anggur
mengandung alkohol yang merupakan zat berbahaya bagi tubuh dan pikiran kita. Di bawah pengaruh alkohol, tubuh kita menghasilkan ucapan yang tidak jelas, gerakan yang tidak stabil, persepsi yang terganggu, dan ketidakmampuan untuk bereaksi dengan cepat. Bagi pikiran kita, itu mengurangi kemampuan seseorang untuk berpikir rasional dan mendistorsi penilaian. Selamat, itu menakutkan. Bisakah kita mengatakan daging babi dan anggur ini halal? Ahmad, itu pertanyaan yang aneh. Apakah Anda mencoba untuk bernegosiasi? Jika saya terbuang di pulau kecil terpencil yang tidak memiliki apa-apa, saya akan memakannya. Selamat, hahaha, aku tidak bisa berkata apa-apa. Itu lucu. A. Text comprehension. Number 1. What is the writer's feeling after 3 months? Bagaimana perasaan penulis setelah 3 bulan? The writer's feeling after 3 months is that his self-confidence has lens up and his low self-esteem has returned to normal. He can stand and talk in front of the people casually and ready to get into the class engaging with remarkable lecture. Perasaan penulis setelah 3 bulan adalah rasa kepercayaan dirinya meningkat dan perasaan rendah diri sekarang menjadi normal. Dia bisa berdiri dan berbicara di depan orang-orang dengan santai dan siap untuk masuk ke kelas dengan ceramah yang luar biasa. Number 2. Who takes in charge of the accommodation management? Siapa yang bertanggung jawab atas akomodasi manajemen? MIG, Methodist International House, Manchester. Yang bertanggung jawab atas akomodasi manajemen adalah MIH atau Metode International House, Manchester. Number 3. What does the writers do after cooking in the kitchen? Apa yang dilakukan penulis setelah memasak di dapur? The writers after cooking in the kitchen is eating. Yang dilakukan penulis setelah memasak di dapur adalah makan. Number 4. What is kimchi? Apa itu kimchi? Kimchi is spicy pickles cabbage and it is the national dish of Korea. Kimchi adalah acar kubis pedas dan merupakan makanan nasional Korea. Number 5. What do you think about halal and haram food to our health? Apa pendapatmu tentang makanan halal dan haram bagi kesehatan? In my opinion, halal food that enters our body is nutrition food, so that it will nourish our bodies, in contrast to haram food which definitely contains compound that can harm our body so that it can cause illness. Menurut pendapat saya, makanan halal yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang bergizi sehingga akan menyehatkan tubuh kita. Berbeda dengan makanan haram yang pasti mengandung senyawa yang dapat membahayakan tubuh kita sehingga dapat menimbulkan penyakit. Number 6. What will you do with food from other countries? Apa yang Anda lakukan dengan makanan yang berasal dari luar negeri? What I will do with food from other countries is to first choose which food are halal and which food are haram, because about haram food is commonplace where I am a Muslim, so I can't eat haram food, so I have to choose it first. After that, choose clean food so that we don't get sick easily. Yang akan saya lakukan dengan makanan yang berasal dari luar negeri adalah memilih terlebih dahulu mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram, karena di luar negeri makanan haram sudah lumrah dan di mana saya Islam sehingga tidak boleh memakan makanan yang haram sehingga harus dipilih terlebih dahulu. Setelah itu pilih makanan yang bersih agar kita tidak mudah sakit. Number 7. What does international friend means to you? Apa arti teman internasional bagi kamu? International friends means to me a friends where we can learn things from him to increase relationship and add insight about language, culture, country specialties, etc. Arti teman internasional bagi saya adalah teman di mana kita bisa belajar hal-hal darinya untuk menambah relasi dan menambah wawasan tentang bahasa, budaya, makanan khas negara, dan lain-lain. Number 8. How did the writer encounter something different with his personal values? Bagaimana penulis menemukan sesuatu yang berbeda dengan nilai-nilai pribadinya? The author finds various differences when studying abroad in terms of halal and haram food, so that the author can tolerate difference. Penulis menemukan berbagai perbedaan saat studi di luar negeri dari segi makanan yang halal dan haram, sehingga penulis bisa bertoleransi atas perbedaan. Number 9. Do you live in diverse environment? Apakah Anda tinggal di lingkungan yang beragama?
No, I live in an environment with the same religion, namely Islam and fellow Javanese. Tidak, saya tinggal di lingkungan dengan agama yang sama, yaitu Islam dan sesama suku Jawa. Number 10, how do you respect people from different nationalities? Bagaimana cara Anda menghormati orang dari berbagai negara? My way of respecting people from different countries is to not discriminate, respect their culture and not ridicule of the culture of their country for being different from ours. Cara saya menghormati orang lain dari berbagai negara adalah tidak membeda-bedakan, menghormati budaya mereka dan tidak mengejek budaya di negara mereka karena berbeda dengan kita. Okay, and the next is B. Collocation and idioms. Learn the meaning, pronouns, and use them in your own sentence. A. A small fish in a big pond. An ordinary person in extraordinary environment. Seekor ikan kecil di dalam kolam besar. Orang biasa di lingkungan yang luar biasa. You must be active to get the attention if you are a small big fish in a big pond. Anda harus aktif untuk mendapatkan perhatian jika Anda adalah ikan kecil di kolam yang besar. B. A square peg in a square hole. Putting someone in an appropriate position. Pasak persegi di lubang persegi. Menempatkan seseorang pada posisi yang tepat. Valeron has a suitable job and hobby as a social player. It's like a square peg in a square hole. Valeron memiliki pekerjaan dan hobi yang cocok sebagai pemain sepak bola, seperti pasak persegi di lubang persegi. C. Take in charge, being responsible on something. Bertanggung jawab atas sesuatu. Brilliant must take in charge for what they have to do as a professional footballer. Brilliant harus bertanggung jawab atas apa yang harus mereka lakukan sebagai pesepak bola profesional. D. Heard of something, being familiar with something. Mendengar sesuatu, menjadi akrab atau familiar dengan sesuatu. Have you heard of real estate investment program before? Pernahkah Anda mendengar tentang program investasi real estate sebelumnya? E. Get over something, forget about something. Mengatasi sesuatu atau melupakan sesuatu. As long as we got over this hurdle, selama kita bisa melupakan rintangan ini. F. Castaway, being isolated from the native environment. Terisolasi dari lingkungan asli. The handsome prince is castaway in the small island of the Indian Ocean. Pangeran tampan terdampar di pulau kecil di Samudra Hindia. G. Cannot say a word, having no word to say, speechless. Tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, tidak memiliki kata untuk diucapkan. This painting is very beautiful. I cannot say a word. Lukisan ini sangat indah, saya tidak bisa mengatakan sepatah kata pun.